Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Oke, jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, sebelum mulai kita ice breaking, ice breaking now. Oke, Bapak Ibu, please stand up. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, eyes and ears, mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Let's try a little fast. Okay, once again. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, Knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. head, Shoulders, knees and toes, knees and toes. Faster. Okay, faster. Head, Lebih cepat lagi. shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, Shoulders, knees and toes, knees and toes. Faster. faster. Okay. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Faster. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Okay, thank you. Please sit down, Ibu. Okay, it will be next. Okay. Okay, today we are going to the module 2. Kita akan masuk ke modul 2, School Life and Special Moment. School life is mean itu kehidupan sekolah. And then a special moment. Special moment itu adalah momen yang spesial ya, Ibu. Oke, kita lanjut masuk pada 2.1 and 1. Oke, objective. Oke. Bapak Ibu ada di LMS Bapak Ibu bisa lihat di LMS juga. Nah, di unit 1 we are going to talk about the school days. School days is mean number 1, ask and answer the question about sentence. Okay? Ibu lihat objektif unit 1, unit 1 school days. Ini juga ada di LMS Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan lihat di LMS Bapak Ibu. Nah, number 1, ask and answer question about schedule and study habit use effect of frequency. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, ask and answer, pertanyaan dan jawaban tentang schedule dan studi habits, tentang pelajaran kebiasaan yang menggunakan adverb of frequency. Number 2, identify information and adverb of frequency in text about the school activities. School activities itu artinya adalah sekolah aktivitas setiap hari di sekolah. Kemudian number 3, write a short descriptive paragraph about study habit using correct structure. And number 4, use and respond to classroom English for keeping and checking interaction and
Number 5, apply simple teaching strategy such as using picture of vocabulary. Okay, we go to next. Okay, you will be practice your listening and speaking skill through fun and interactive activities. The main goal is understand spoken information and express your idea or opinion clearly using simple English. First, you will listen to some composition or text and try to grab the important information. Then you will answer the simple question to check your understanding. After that, you will be practice speaking by repeating useful sentences and having short conversation. These activities will help you build confidence and improve your fluency in English. Okay, we gonna to konteks. Nah, di sini ibu-ibu akan mendengarkan listening ya. Jadi ibu-ibu akan menyimak apa yang dilakukan dari speaker, apa yang disampaikan speaker, artinya pembicara di sini. Ibu-ibu akan mendengarkan ya. Okay, now we gonna hear about the listening. Okay. Listening, be careful. School year has begun. The school atmosphere feels lively with various activities. The students and teachers show great enthusiasm while adjusting to the new class schedule and additional school programs. In addition, they also discuss and share their opinions about good teaching habits, which makes the learning environment more enjoyable and meaningful. In this unit, we will learn about how to describe our schedule related to our job as a teacher at school. We will also learn how to describe good teaching habits that support effective and engaging learning. Okay, ibu sudah dengar listening ya? Ya. Jadi ini adalah the new school year has begun. Tahun baru itu sudah selesai dan akan memasuki pada pelajaran baru. The school atmosphere will lively with course activities. Okay, now Bapak Ibu atau Ibu-ibu bisa lihat di LMS masing-masing. Itu kita masuk pada task 1A. Answer the question. Ibu bisa menjawab di sini. Ada pertanyaan yang ibu akan jawab. Do you make a teaching schedule? Jadi ibu-ibu itu di sekolah, apakah ibu-ibu membuat jadwal mengajar? Yes. Okay. Yes. Good. Do you put it on your desk or in your Google Calendar? Apakah jadwal itu ada di kalender atau di meja tugas Bapak Ibu? Yes. Okay, thank you. What subject do you teach on Monday? What subject? What does it mean subject? Materi ya, atau pelajaran apa? On Monday. Monday is mean Sunday, Monday. Hari Minggu, hari Senin. Jadi what subject do you teach on Monday? Jadi pelajaran apa yang Bapak Ibu ajarkan di hari Senin? Okay. Number 4. Based on your teaching schedule, what day is your favorite? Monday until Friday. Monday. Okay, good. Okay. Number 4. Yeah. Okay. Number 4. Bapak Ibu sebutkan Monday. Kenapa hari Senin Bapak Ibu jawabannya? Kenapa hari Senin? Why is the day Monday is a favorite day? Kenapa hari Senin itu dikatakan hari favorit ibu-ibu? Seluruh siswa hadir. Oh, nice. Oh, yeah, thank you. Okay, number 5. What activities do you teach after school hours? This word box ada kata-kata yang baru yang bisa terambil, ya, like a schedule. Schedule, coba. Iya. Okay, we'll go to the text 2. Okay, now in this paper is blank. Now you can write down the answer from this. Ya, jadi drag and drop to match the category with the examples. Artinya
ini ibu-ibu ambil kira-kira pasangannya mana? Contoh, day of the week, hari selama seminggu. Kira-kira hari selama seminggu ini mana di sini? Masuk ada Monday, apalagi Friday, right? Tuesday, oke, Wednesday, oke, etc. dan lain-lain. Hai. Nah, kita berbicara time is mean waktu. Apa yang kita bisa bilang di sini? Ambil. Midnight. Oke. Morning, ya. Afternoon. Apa lagi? O'clock. AM. PM. Ya. Oke, kalau AM itu di pagi hari, ya sampai jam 12 siang. PM dari jam 12 siang sampai jam malam. Oke, school subject. Apa yang ya Indonesia English ya, bahasa Indonesia. Apalagi social science, right? Oke. Mathematics, okay, English and etc. Okay, we go to next. Number 1 is natural science. Kira-kira mana pasangannya? Ya. Di sini ibu-ibu perhatikan baik-baik. Di sini be careful. Teach mathematics on Monday? Yes, I do. What do you teach on Wednesday? I teach Indonesian language and social science. When do you teach natural science? I teach it every Thursday and Friday. Oke. Apa dia bilang? Oke, kita akan jawab sini ya. Number 1. What subject does Pak Edo ask about? Kira-kira pelajaran apa yang Pak Edo bilang tadi? Matematika, English atau natural science? Oke, kita dengar lagi ya. Once again. Teach mathematics on Monday? What do you teach on Wednesday? I teach Indonesian language and social science. When do you teach natural science? I teach it every Thursday and Friday. Oke, jadi jawabannya adalah mathematics. Oke, number 2, does Bu Ida teach mathematics on Monday? Oke, pilihannya apa? Ibu Ida tadi dia mengajar apa? Social science, ya? Oke, berarti jawabannya no, she doesn't. Oke, ya? Dari mathematics. Oke, number 3. What subject does Ibu Ida teach on Wednesday? Jadi, Ibu Ida dia mengajar apa? Yaitu natural science dan social science. Okay, number 4. What does Edo teach natural science? Setiap hari apa Pak Edo mengajarkan sosial natural science? Yaitu setiap on apa? Every apa? Oke, dengar lagi ya, dengar. Teach mathematics on Monday? Yes, I do. What do you teach on Wednesday? I teach Indonesian language and social science. When do you teach natural science? I teach it every Thursday and Friday. Okay, get it? Okay, once again. Do you teach mathematics on Monday? Yes, I do. What do you teach on Wednesday? I teach Indonesian language and social science. When do you teach natural science? I teach it every Thursday and Friday. What? Kapan Pak Edo itu mengajarkan natural science? On hari apa? Every Monday, Tuesday. Okay. Next ya Bapak Ibu, kita ke number 3. Okay, listening, be careful. Nah, karena materi kita hari ini yang pertama adalah listening and speaking ya, mendengarkan dan berbicara. Hey son, what subjects do you teach on Monday? On Monday, I teach English and maths. How about Tuesday? On Tuesday, I have science and PE. And Wednesday? I teach ICT on Wednesday. What do you have on Thursday? On Thursday, I teach social studies. What about Friday? On Friday, I have English and art. Oke, you get it? Ya, dapat tangkap ini semua. Oke, what subject does Mr. Edo teach on Monday? English. Okay. Number 2.
2. Which subject does Mr. Ado teach on Thursday? Okay. Apa? Science and PE, English and Art, ICT and Social Studies. Yang mana kira-kira which subject Mr. Edo? English and Art. Okay. Number 3, what subject does Mr. Edo teach on Wednesday? ICT. Okay. Number 4, which subject is taught on Thursday? Social. And the last one, what subject does Mr. Edo teach on Friday? Yes? Apa pelajaran apa yang Mr. Edo ajarkan on hari Jumat? Apa? ICT and Math. Okay. Okay. Number 1. The following sentences are understudy habits. Select the most appropriate type of case for the study activity. Misalnya, Andre, bla bla bla, check his class schedule. Andre ini titik-titik mengecek jadwalnya ya, dia mengecek. Jadi jawabannya apa di sini? Apa regularly atau never? Regularly. Okay. Never and regularly. Okay. Number 2. Blah 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 sets remind for learning. Dia apa jawabannya ini? Never atau frequently? Ya? Frequently. Okay. Sets reminders for learning. Okay. Number 3. He blah 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 does his homework right after school. Dia titik-titik mengerjakan pekerjaannya setelah pulang sekolah. Apakah sering atau selalu? Usually, ya? Usually, okay. Ya. Kemudian number 5. Okay, write down the homework assignment. Apakah dia sering membuat pekerjaan, mengerjakan tugasnya? Ya, selalu ya. Always. Okay, and then the last one. Apakah dia titik-titik menyelesaikan pekerjaan rumahnya? Apakah selalu atau tidak pernah? Selalu, always ya. Oke, itu tadi menggunakan adverb of frequency ya. Oke, next ibu-ibu, kita masuk pada soal yang text 2, bagian kedua. Monica bla 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 does homework after school every day. Apakah Monica ini mengerjakan pekerjaan setelah pulang sekolah setiap hari? Apakah selalu atau tidak pernah? Selalu ya. Oke. Andre bla 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 wastes his time. He uses it effectively. Apakah selalu atau tidak pernah? Andre selalu ya. Oke. Number 3. He asks his study buddy about a task ya. Oke. Sometimes or seldom ya. Jarang atau kadang-kadang ya. Jadi buat ibu-ibu bisa lihat di elemen ibu-ibu ini soal ya. Oke. Setelah ibu-ibu melanjutkan soal ini, kita lanjut pada soal number 3. Nah, ini ada dialog antara Mr. Edo dan Mr. Andre ya. Mereka berbicara tentang kebiasaan belajar ya. Mereka berdiskusi tentang kebiasaan belajar. Pak Edo, good morning, Rani. How are your studies going? Good morning, Miss. They are going well, thank you. That's good to hear. Tell me how often you review your note after class. Andre, I usually review my notes in this evening, but sometimes I skip it when I'm tired.
Oke, ibu-ibu bisa lihat di LMS ibu-ibu, ini ada dialog ya. Jadi ibu-ibu bisa membaca saja ini dialog. Kemudian setelah ibu membaca dialog ini, after you read this dialogue, we gonna next to, nah ini ada word box. Word box ini di sini artinya word box ini kata-kata yang ada di dalam dialog tersebut. Contoh, review the notes, ya, berarti meninjau kembali, ya, atau mengulangi catatan. Skip, nah terus skip dulu, melewatkan. Memorize, menghafal. Shy, pemalu atau malu-malu. Understandable, dapat dimengerti atau wajar. Afraid, takut. Improve, meningkatkan atau menjadi lebih baik. Oke, ibu bisa lihat di LMS. Kemudian ibu bisa menjawab ya. Ini ada soal-soal yang ibu bisa jawab di task 3. Ibu bisa lihat setelah ibu menjawab, kita masuk pada task 4. Ya, kita masuk pada pelajaran keempat, nomor 4. Praktik vocabulary practice, ya. That's the vocabulary with the definition. Artinya ibu-ibu bisa memilih pengertian hari ini. Misalnya dedicate atau dedikasi. Apa pengertian dedikasi ini? Kita bisa lihat sini jawabannya. Apakah dedikasi itu memberikan support atau confidence to someone, percaya diri, atau support dukungan, atau look back at something again for better understanding, atau helping a strong listen, atau showing long commitment or devotion. Dedikasi, dia memberikan dedikasi, ya. Apa dedikasi itu, coba memberikan apa? Ya, dedikasi, ada review, ada ignore, encourage, ada motivate. Motivate ini adalah motivasi. Oke. Ya. Ya, bahasa Indonesia ini apa dulu? Kita sebelum masuk ke sini, apa? Dedikasi. Orang itu berdedikasi. Oke. Ya, mendukung. Memberikan apa lagi? Apa yang dia punya, yang dia miliki? Dapat, oke. Ya. To give support or confidence to someone, atau to look back at something again for better understanding, ya. Atau to pay no attention to something or someone, having strong reason, memiliki alasan yang kuat untuk sesuatu yang dia lakukan. Berarti ya, memiliki sesuatu yang kuat, ya. Atau strong, pertunjukan komitmen yang kuat. Kemudian review. Next review, ya. Ibu-ibu bisa lihat di LMS ibu-ibu. Sama ini adalah pengertiannya apa, seperti apa. Ignore, encourage, and motivate, ya. Motivate itu adalah apa? Memberikan support, ya. Atau percaya diri kepada seseorang, someone. Oke, kita go to the task 4B, ya. Kita masuk pada task 4. Nah, ibu-ibu bisa membaca ini, bisa lihat gambar apa ini, ibu-ibu? Ada teacher, teach a student, ya. Seorang guru yang sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, ini ada, ibu bisa lihat. Ada sebuah teks yang ibu bisa baca. Kemudian setelah ibu baca, ini ada word box, ya, kata-kata yang ada dalam teks tersebut. Misalnya greet, menyapa, warmly, dengan hangat, ramah, during, selama, enjoyable, menyenangkan,
patiently, dengan sabar, explain, menjelaskan, angry, marah, remind, mengingatkan, and practice, berlatih atau latihan. Nah, setelah ibu-ibu membaca tadi teks di atas, after you read the text on the below, you can fill in the blank based on the text. Jadi ibu-ibu bisa isi teks tersebut. Ya, Ibu Ida Ayu Komang adalah seorang apa? Titik dia di SMP. Apa? Seorang teacher, ya. Dia kemudian ini, nah, jadi menjawab ini, your answer based on the text. Jadi jawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang di atas tadi, ya. Oke, we go next now. Next. Oke, ya, kita finish ya untuk topik 2. Kita masuk pada topik yang ketiga sekarang. Oke. Modul 2 topik 2.1.4 yaitu writing. Apa itu writing? Menulis. Good. Oke. Kita lihat apa yang kita akan tulis di sini, Ibu. Oke. Nah, jadi apa yang Ibu akan tulis di sini? Yang pertama, think about the study habit that you have here. Apa kebiasaan yang ibu-ibu alami? Kemudian berpikir juga tentang favorit mata pelajaran apa yang disukai. Kemudian you can ask yourself, bertanya pada diri sendiri, what subject do I like most? Apa yang paling aku suka? Pelajaran apa? What makes me like it? Apa yang membuat aku itu suka? How do I enjoy teaching the subject? Bagaimana aku enjoy dalam mengajarkan subjek itu? Kemudian list some habits that are relevant to you. You can write down the habits that you do or don't do. Like example, I always use games in my class. Jadi contoh saya always selalu gunakan games, permainan in my class, di dalam kelasku. Jadi di salah satu yang dia tulis habit, kebiasaan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa kebiasaan Bapak Ibu, ibu-ibu di dalam kelas selain mengajar? Ini dia, kalau ibu ini dia memberikan games. Kalau ibu apa yang ibu berikan? Oke, ice breaking, attention ya, perhatian. Apalagi care, peduli, I care to my students ya. Jadi semua itu ibu bisa tulis, write down in this blank ya, in your LMS. Jangan lupa diketik ya, type in your LMS, ketik di LMS ibu. Ya. Oke, next. Ya, ini sama ya. Ini ada contoh. Ibu Ida Ayu Komang is an English teacher. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris di junior high school, SMP ya. She is known as a kind and dedicated teacher. Ya, dia itu dikenal dengan guru yang baik dan punya dedikasi sebagai guru. Nah, ini deskripsinya. Nah, jadi ibu berdeskripsi apa? Ibu dikenal sebagai guru apa di sekolah? Galak, pembalap kan? Ramah kan? Periang, penyayang kepada anak-anak kan? Nah, ibu-ibu bisa write down in this blank ya. Jadi apa yang dikenal dengan sebagai apa kita di sekolah? Guru apa? Oke, next. Oke, pasti 3 ya.
Okay, below are sentences about if the I command they are mixed up. We arrange them into a correct described text by putting them into identification or description in correct order. Oke, jadi ini pada task 4, task keempat. Write a descriptive paragraph. Use a verb or frequency to describe another person. Contoh ya, kita akan menulis deskripsi dalam paragraf. Misalnya, who is the person? Siapa itu orang? What is his job? Apa pekerjaannya? Example. Contoh ya, she is an English teacher. Dia adalah seorang guru atau he is a school principal. Dia adalah kepala sekolah. Oke. Kemudian personality trait, what kind of person is he? Dia itu orangnya seperti apa? She is friendly, ramah ya, dan sabar. Oke, kemudian yang ketiga, habit at work. Apa kebiasaan dia dalam bekerja? What does he usually do? Apa yang dia selalu lakukan? Dia selalu, misalnya dia selalu greet atau menyapa ya. Her students, siswa-siswanya dengan warm, dengan penuh ramah, ya, penuh hangat. She sometimes give group work. Dia kadang-kadang memberikan pekerjaan kepada grup atau kelompok-kelompoknya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya adalah conclusion. How do people feel about him, her? Or how does she feel about his absent today? Jadi guru ini menjelaskan tentang pekerjaan yang baru, the new activity. To check if student follow, untuk mengikuti apa yang diperintahkan supaya siswa ini mengikuti, maka apa yang dikatakan teacher, apa yang dikatakan guru ini yang dia minta gini. Apa? What is your Is it clear? Ketika siswa ini mengikuti dengan arahannya, supaya siswa ini mengikuti arahannya, kira-kira apa yang guru katakan ini seharusnya? Is it clear? Apakah ini jelas? What is your favorite subject? Apa materi pelajaran yang kamu sukai? Apakah kamu punya tugas? Atau who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Maka yang mana dari keempat ini? Which one? Was it clear? Ya, is it Clear. Is it clear? Ya. Apakah ini perintah ini jelas? Yes. Jadi jawabannya ini is it clear? Apakah ini jelas ya? Jadi the teacher is explaining a new activity. Jadi teacher itu sedang menjelaskan sesuatu yang baru, kemudian dia cek apakah siswa-siswa ini mengikuti. Ketika dia tanya, jadi jawabannya yang benar adalah is it clear? Okay, number 2. Okay. After giving instruction, the teacher wants to know if the student can say the steps again. The teacher asks, can you repeat the instruction? Do you like this game? Are you ready to go home? Can you sing the song? Kira-kira yang mana itu, Bu? Setelah memberikan instruksi, guru ini menginginkan to know if the student can say the steps, bagian langkah-langkah, ya. Maka guru akan menanyakan yang mana. Can you read the instruction? Okay, can you repeat the instruction? Okay. Ya, bisa mengulangi ya, bisa mengulangi apa yang aku instruksikan. Okay. Number 3. Okay, the teacher wants student to solve the understanding without speaking. The teacher say, jadi guru ini menginginkan students to solve the understanding. Apakah siswa ini paham tanpa speaking, tanpa berkata? Maka the teacher say, apa di sini? Show me with your hand if you understanding. Tanpa, ketika dia tidak mengerti,
Maka tanpa harus dia bilang ya, dia harus dengan gerakan apa misalnya. So means you have. Oke. Jadi, do you understand? Yes. Okay. Yeah. Number 4. Okay. The teacher gives us interaction of group tasks to make sure students really understand. Jadi kira-kira yang mana? Guru ini memberikan satu instruksi kepada grup tugas ya, memberikan tugas kelompok ya, untuk meyakinkan student apakah paham, maka si guru ini menanyakan apa di sini? Do you understand? Oke. Do you understand? Yes. Okay. Yes. Do you understand? Ya. Okay. Number 5. Last one. Soal nomor 5. Oh, masih ada nomor 6 lagi. Nomor 5 dulu. The teacher wants students to explain interaction in their own word. The teacher say, who can explain their own word? Jadi guru ini meminta siswanya untuk menjelaskan instruksi kepada siswanya tentang kata-katanya ini. Maka apa yang harus teacher bilang di sini? Apakah who can read the text, who can write the, who can explain the word? Okay, ya. Who can explain in the one word? Okay. Maybe this is the last one. Terakhir ini teaching notes. Nah ini ada the art tasks in this unit using picture untuk membantu pelajar ya untuk memahami kosakata baru dengan mudah. Oke, jadi ibu-ibu bisa lihat di sini. Nah, ketika ibu buka di LMS ini ada soal refleks atau vocabulary ini di module. Oke, number 1, how the picture help in understand new words. Bagaimana gambaran itu membantu pemula ya. New learner ya. New learner itu artinya pelajar ya, untuk kata-kata baru. Kemudian which picture or visual can you use in your class? Apakah flashcard, storybooks, or real objects? Jadi ibu-ibu akan menjelaskan di sini berdasarkan perintah dari ini, number 1 dan number 2 ya. Bagaimana ini tadi ya, 2 ini. Kemudian yang ketiga, what might be difficult when you using picture class? Apa yang mungkin kesulitan yang mungkin terjadi ketika menggunakan gambar-gambar itu di kelas. Ketika orang kan mengajar, and then we saw the picture in front of the students. Jadi kan menunjukkan gambar-gambar pada siswa. Kira-kira kesulitan tidak? Adakah kesulitan ketika kita menjelaskan to explain the picture? Ada atau tidak? Ada ya, pasti ada. Ya. And then we can write down in this blank ya, in LMS. Jadi ketika ada kesulitan tersebut maka tulis di bagian sini. Oke, kita gonna next. Ya, itu sudah selesai topik kelima tadi, topik 5. Masih ada 2 topik lagi, ibu-ibu. Semangat. Ya. Topik 6 and topik 7 ya. Masih ada 2 topik lagi, semangat ya ibu-ibu. Oke, unit summary. Oke. This unit focus on the utilities and structure of school life. Fokus pada kehidupan sekolah. It begins with vocabulary for school subject. Misalnya itu dimulai dengan vocabulary, kosakata untuk sekolah. Misalnya ada dalam matematika, dalam sains,
ilmu pengetahuan, dan etc. Every day of the week, learners practice asking answer questions about teaching schedule, talk, listening, exercise, and role-playing activities, including a creative TikTok duet. Yeah? The unit then shift to personal habit, inclusive effect of frequency. Misalnya menggunakan kata always dan selalu, sering dan selalu, kadang-kadang bahkan tidak pernah. Yeah, to describe how often activities are done, reading, listening, and dialogue. Yeah, model study and teaching habits, emphasizing good practice like taking notes and encouraging students. Finally, the writing section guide learners to structure the descriptive paragraph about person habit. Jadi ini, look at the checklist below and make sure you complete all of the assignment. Ya, apakah I listening to the audio in unit 1? Apakah mendengarkan audio di unit 1 tadi? Yes. Oke, maka checklist. Checklist. Ya, centang ya, centang. I read text provided in unit 1. Ada tadi membaca. Oke. I wrote, ya, menulis. Oke. I did. Apakah ada tadi I did vocabulary grammar pronunciation? Ada tadi di unit 1. Oke. I post 2 more message in this discussion. Ada tadi? Yes. Oke. I submit my project assignment in this unit. Mengirimkan tugas ada tadi? Ada. Oke. Oke, next. Object payment. So number 2. I'm able to talk about class schedule and school subject. Apakah saya bisa berbicara tentang pelajaran di kelas dan mata pelajaran di sekolah? No. Tidak percaya diri. No. Confidence. Somewhat confident, very confident. Tidak ada percaya diri, kadang-kadang percaya diri, dan sangat percaya diri. Yang mana kira-kira? Very confident. Okay, thank you. Number 3. I'm able to talk about online learning tips. Ya, saya bisa berbicara tentang pelajaran online tips ya. Oke, apakah 1, 2, 3, 4 very confidence, confidence ya? Oke, percaya diri. Oke, number 4. Apakah saya bisa I'm able to describe one study habits? Apakah saya bisa menggambarkan kebiasaan saya? No, somewhat confident, very confident. Very confident. Okay. Then number 5. Saya bisa mengidentifikasi ekspresi of classroom English used to check understanding. Apakah not confident, somewhat confident, very confident. Confidence. Oke, jadi percaya diri. Kemudian ke-6. Oke, dari setelah kita melakukan belajar tadi, after we study unit 1 until topic 1 until topic 7, apa kekuatan dan apa kelemahan. Jadi ibu akan menulis apa strengths, kekuatan ya, kemudian apa kelemahan, kemudian apa harapan ke depan ya, atau apa planning ya, apa planning ke depan yang ibu akan lakukan. Oke, ibu. Oke. I think that's all for today. Thank you so much for your coming in this class. And I'm so sorry if I had a mistake in this process. And thank you so much. And see you next time. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give a applause. Capek. Saya nggak suara ini. Oke, ready.
Kati mo. Oh,